So kinahanglan nga atong isamyaw ang pulong sa Ginoo. Kay mo man na ang iyang gingon diya sa pagpaambit. So atong ipaambit ug sa grasya nga gihatag sa Ginoo nga ninato. Yung tigaan tagnasa sa Ginoo sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Ato lang buhaton. So ginagmay madilag. Ato silang badlong na dili na maayo ang buhat. Sipir ka na. Istoryahan na ito in a nice way. Love and respect na ito ng istorya. So, kung sa katapusan, aron ato yung makabot ang kaluwasan, muni ang ingon. Ana-ana nato ang ingon. Pero kung ang usa mawala, bisan nining usa sa pito ang mawala, dili kita makabaton sa kaluwasan. Tingnan ang ikapito mo ang paglawtay. So, kinahanglan kita maglawtay diya sa mga kasakit, sa kalipay, kasugo, kagugol. Atok na naanpon, matagam to man kita anak sa Diyos. Ngunit gingon sa Ginoo nga mas maayo pa ang kamilyo sa iyong ang paglusot sa mga sagagod kaysa tao lisod ang pagsulod sa gingharian sa Diyos. Sa dato, lilis pa. Masayon pang kasulod ng kuwan. Itong dagom sa pa? Masayon pa makasulod ang usa ka kamilyo sa bangang sagagod. Kaysa usa ka dato. Kaysa usa ka dato na makasulod sa bangang kaysa gingharian sa Diyos. So, dili po pasabot niya walay dato mga luwasa. Dili po. Dili po na sila din po. Daghan man mga dato na simbolikal na maghatagod. So, lahutay po. So, ingon ani, pag-ampo alang sa paglahutay, hantod sa katapusan. So, kini niya yung paglahutay, ato ihapon niya ampo. Ingon pa Ginoo, patagi ko sa grasyas, paglahutay, hindi tanan kong makasakit. Lumiabot sa kinabo. Ilisod man diya ang pagsunod sa iyong tikang o taktik-lakang. So, mabasa na ito kini sa Mateo 24:13 o sa Revelation o na 2:10. Kung sa igingon diri, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. O sa book na o Revelation, ingon diri, ayaw hadluki ang bisan unsa nga imo ang puso. Bilangguon sa yawa ang pipila kaninyo aron sa pagsulay kaninyo ug mulungtad sa napulo kadlaw ang inyong kasakitan. Pagmatinumanon hangtod sa kamatayon ug gihatag ko kanimo ang korona sa kinabuhi. So unsa man ang korona sa kinabuhi, mao na ang kaluwasan. Wala na katapusan.